খানকি তোলারা মাল কয় খাবার লুয়েছে মনে মনে দিছা কোরআন শরীফ আছে আরে কি কস এই বন্ধটা এই সাইজে যা পেন্সিল দিল আছে পেন্সিল বোতল আছে এই তার কি আছে না সামসে লাগিয়ে দিতে পুরি সামনে मेरे बेटे आत्मा रे इतने में काटा लगा नहीं सामसे उल्ट फल को लेके काटा है अंडा किया था अंडा क्या था रिक्शा तो ये बोल आता कोई ना भाई ये माल साला सब बंद करे कोई लेसी ए निरब होबी माला কইছা अंडा आता है लगे आता है किसी को बुझ नहीं है शांति क्या है शांति तो आ सोने की सुहाई जब मैं मारा इनकी इतना रूपा ना भैया ছাই इनके ख्रिस्टान है तो ख्रिस्टान आसिल না ये কোন গে লকার চাবি আর না ওটা এটাই আসিল ভালো কোরআন শরীফ আছে না আচ্ছা তো এই লোক তো ধরুন কি একটু ধর্মীয় টাইপের দেখা যায় তারপরে এইগুলো भैया এই যে কোরআন শরীফ ভিডিও আছে কোরআন শরীফ এটাই আছে लोग तो प्रचुर धर्मीय লোক প্রচুর ধর্মীয় নাকি কি বুঝাতো না এত কোরআন শরীফ তো থাকার কথা না পাসপোর্ট कासा नहीं खाते বাংলাদেশ পাসপোর্ট कासा नहीं এত বড় পাসপোর্ট কার हंगा मैं नाइजीरिया तो बाहर घूरे होगी जानी তাই এগুলো খুল নীরব এগুলো খুল বাংলাদেশ পাসপোর্ট হ্যাঁ ये तो दर्द बेगुन एकदम कुरान ए आया रहो हादिस एर बोयो আত লাগে যেতে কালা জাদু মালা জাদু করতো মোর খালেদ নাকি পাসপোর্ট গেল হুম গেল চেক বই सही बोलते नहीं हम क्या कर रहे हैं না ব্ল্যাঙ্ক চেক তো না সাংবিটা কোনো চেক তো না আরেক কানিন নিতে চাই भैया হুম ये सिलेबस को दूंगा সিলিবাস নেই এটা মোবাইলের কভার ছবি একান কিন্তু কোথায় কই? 820 আছে আরে মানে মানে হদরতে তো সিনেমা না ওই তো ছবি এটা আছে এই আবার কোন বন্ধু শুনি বঙ্গবন্ধু সৈনিক হ্যাঁ তাহলে ঠিক আছে আলো ভিডিও তো পুরো বলতে